Ito sila, magandang gabi po sa ating lahat. O, nasa Marta. Tapos ako Dagupan City. Ano yan? Ano yan? May balok kuya, may masam-sam iya balok. Oh, duga. Duga. Ha? Ito may balam? Masam-sam iya balok. Ay, ito. May balok ya. Piara. Sakay na boss. Ay, hindi duara. Duara. Sakay. Si malaki na. Cak tau cari customer Marta. Tapos Dagupan City. Maluwad ka ba? Maluwod. Sige, mantuk ka kita ta bang gini. Sige. Tuka, mantuk kayo. Ito ka kayo. Paano gini? Cak tau. Kasi sunalam, tangi-tangi ka mo. Cak tau cari customer Marta tapos Dagupan City ha. Marvin Janet Bauson, shout out. Romulo Manawis Garcia Jr., shout out. Kuya James Vlog, shout out. Yan. Hanya bumburan yun eh. Kulang bay na to ka. Okay. Cosplay, shout out. Uni World, shout out. Shout out. Tsura sa Ken, maluwal. Mukha ni, Tuka, tagay mo na bata. Alam sabi. Ata ni, bata. Sami boss. Atan, talaga. Mati na mo. Ito ka mo, kabalo. Tanggol labasan sa shout out. Customer. Kaway, mga customer, mga fan. Ay! Okay. See you na.